Hello guys, record testing ang imo man. Aduna ko'y usa ka istorya sa kini sa kong kaagi. Aduna ko'y naila-ila sa kini ano mang yung magbuto-buto ang kasing-kasing og makakita kanimo. Andam na gyud kong ihatag ang kinabuhi diya kanimo. Kay imo man ang ako kasing-kasing ihatag ko karon aron malipay ka. Kabuti ko ang langit ug ang bituon aron malipay ka, aron malipay ka sa akong buhay. Aduna ko'y usa ka istorya sa kini sa kong kaagi. Aduna ko'y naila-ila sa kini ka babaye. Ano mang yung magbuto-buto ang kasing-kasing og makakita kanimo. Andam na gyud kong ihatag ang kinabuhi diya kanimo. Kay imo man ang ako kasing-kasing ihatag ko karon aron malipay ka. Kabuti ko ang langit ug ang bituon aron malipay ka, aron malipay ka. Akong buhay, akong buhay, akong buhay. Kay imo man ang akong kasing-kasing ihatag ko karon aron malipay ka. Kabuti ko ang langit ug ang bituon aron malipay ka, aron malipay ka sa akong buhay. Akong buhay, akong buhay. Thank you.